محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 بوڑھا زانی، 2 گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغلی کرنے والا، چغل خور، جھوٹا گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی برسی کے موقع پر شہر میں بڑے پیمانے پر واک فار یونٹی کا شاندار پیمانے پر انعقاد، کئی معزز افراد نے کی شرکت۔ ٹی پی سی سی پرچار کمیٹی صدر و سابق ایم پی مدھو گوڈ یاشکی کی یوم پیدائش تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد، ضلع پرچار کمیٹی صدر جاوید اکرم کی قیادت میں کانگریس دفتر پر شاندار تقریب کا انعقاد۔ سالانہ عرس شریف حضرت سید کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار پیمانے پر انعقاد، عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت، وقف بورڈ کی جانب سے عوام کے لیے نیاز کا اہتمام۔ شکاری شکار بنتے بنتے رہ گیا، 2 دن سے چٹانوں کے درمیان الٹا پھنسے رہنے والے نوجوان کو بالآخر 42 گھنٹوں بعد پولیس نے بحفاظت نکالا، کاماریڈی سرکاری ہاسپٹل میں زیر علاج۔ قرض کی بوجھ کے تلے ماں باپ نے معصوم بچوں کے ہمراہ کی اقدام خودکشی، جانکم پیٹ میں پیش آیا واقعہ۔ ٹرانسفارمر چوروں کو محکمہ پولیس نے کیا گرفتار، 5 افراد پر مقدمہ درج، پولیس کمشنر کیا ناگراجو کا صحافتی نشست سے خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عنقریب ملک میں مذہبی نفرت پھیلاتے ہوئے اپنی جیب گرم کرنے والی بی جے پی حکومت سے عوام کو ملے گا چھٹکارا، BRS پارٹی مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب سے سینئر حرکیاتی قائد سمیر احمد و عثمان اعظمی کا اظہار۔ دہلی BRS مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب میں سینئر اقلیتی حرکیاتی قائد سمیر احمد و عثمان اعظمی نے شرکت کرتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR، KTR، MLC کویتا، PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی و دیگر قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اسی طرح انہوں نے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء و درگاہ شریف امیر خسرو پر متولی درگاہ کاشف نظامی کے ہمراہ حاضری دیتے ہوئے BRS کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعائیں کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جس دن دہلی کے لال قلعے پر بھی BRS کا جھنڈا لہرائے گا اور ہندوستان کی عوام کو دھوکہ دینے والی، ہندوستان کی عوام کو مذہب ذات پات کے نام پر تفریق کرنے والی BJP حکومت سے آزادی ملے گی اور ہر تلنگانہ میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات پورے ہندوستان میں عمل پیرا ہوگی۔ سالانہ عرس شریف حضرت سید کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار پیمانے پر انعقاد، عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت، وقف بورڈ کی جانب سے عوام کے لیے نیاز کا اہتمام۔ ضلع و شہر نظام آباد کی مشہور معروف درگاہ حضرت سید کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کا شاندار پیمانے پر آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر درگاہ شریف پر حسب روایت خاندان متولی و سجدہ نشین نے سندل مالی پیش کیا، جو شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے واپس درگاہ شریف پر
کر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ وقف بورڈ کی جانب سے ہر سال کی طرح رواں سال بھی عوام کے لیے نیاز کا اہتمام کیا گیا اور وقف عہدیداروں کی جانب سے کافی وسیع پیمانے پر صرف نیاز کا اہتمام کیا گیا، جبکہ عوام کو گاڑیوں کی پارکنگ و پینے کے لیے پانی، صفائی کے لیے ناقص انتظامات کیے گئے۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا اللہ یا رحمان مولا کریم، ہم تماموں نے دیار مقدس میں حاضر ہو کر گل پوشی، چادر پوشی، سندل وغیرہ لگائے، نظر و نیاز لائے ہیں مولا، بالخصوص اپنے پڑھے ہوئے تمام چیزیں 11,000 مرتبہ آیت مولا جبزل 11,000 مرتبہ آیت کریمہ اور 22 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی ہے مولا، ان تماموں میں کسی طرح کی کوتاہیاں، کمیاں، غلطیاں، خامیاں ہو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما مولا کریم۔ ان تمام نذرانوں کو سب سے پہلے تیرے حبیب پاک صاحب اولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نظر کرتے ہیں، قبول مولا ان کے صدقے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں مولا، ان تماموں کے صدقے میں حضور کے آل اولاد، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اہل بیت اطہار خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن و حسین اور دیگر تمام شہیدان کربلا، شہیدان بدر، شہیدان حنین، شہیدان خندق، تماموں کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما مولا۔ تماموں کے صدقے میں سلسلہ بسلسلہ پیر پیرا میرے میرا بڑے پیر دستگیر سیدنا حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما مولا۔ ان کے صدقے میں ہند الولی عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا۔ ان کے صدقے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مولا خصوصیت کے ساتھ حضرت شاہ فتح اللہ بیابانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا۔ ان بزرگوں کے فیضان سے ہمیں مالا مال مولا۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ملاقات، دختر کی شادی کا دعوت نامہ کیا حوالے۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ سے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملاقات کی۔ دہلی میں چیف منسٹر کی سرکاری قیامگاہ پر ہوئی اس ملاقات کے موقع پر بیرسٹر اویسی نے چیف منسٹر کو اپنی دختر کی شادی کا رخہ حوالے کیا اور انہیں شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کا ماہانہ تقسیم راشن پروگرام۔ صدر تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی حافظ سید واجد نواز نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں مولانا سید ولی اللہ قاسمی کی سرپرستی میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے اللہ کا نام لے کر سوسائٹی نے مختصر کام کا آغاز کیا۔ تنظیم نے بے سر و سامان کے عالم میں محض خدمت گزاران دین و ملت کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش وسیع کر کے چند بندگان خدا کو توجہ دلا کر کام شروع کیا، لیکن الحمدللہ آج سوسائٹی کے قیام کو 4 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں۔ تاحال لاکھوں روپے کے بجٹ سے استقامت کے ساتھ ہر ماہ تقسیم راشن کا پروگرام منعقد ہوتا آ رہا ہے۔ شہر کے اکابر علماء کرام و دیگر معززین، شہر سیاسی و سماجی قائدین نے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دعاؤں سے نوازا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہر ماہ کے اولین تاریخوں میں خطی رقم سے سامان خوردنوش غربا و ضرورت مندوں تک پوری تحقیق اور رازداری کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے، جس کی صدارت مولانا سید سمیع اللہ صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد نے کی۔ مولانا اسماعیل عارفی، مفتی شیخ جابر قاسمی صاحب، محمد افضل الدین MBM و دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔
حافظ عامر نائب صدر سوسائٹی نے جملہ معاونین کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ وسیم خان جنرل سیکرٹری، حافظ ندیم، حافظ نعیم، حافظ ابراہیم و کارکنان شریک تھے۔ تقسیم کے پروگرام میں حاضری ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس سلسلے کو چلایا ہے اور تقریباً 4 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور معاونین بھی الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اور ضرورت تو اور بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ مستحق لوگ ہیں اور بہت زیادہ مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی جہاں تک ممکن ہوتا ہے اللہ کی جتنی مدد ہے، جتنا اللہ نے انتظام کیا اس انتظام کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ بھی تقریباً 18-19 مستحق گھرانوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزم اور ارادہ تو یہ ہے کہ 100 لوگ ہوں، 200 لوگ ہوں، ان تک بھی پہنچایا جائے۔ ہیں ایسے لوگ جو بیچارے آ کر رجوع بھی ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس جماعت کو، اس سوسائٹی کو اس قابل بنائے کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچ کر ان کی ضروریات کا خیال کیا جا سکے، ان کا تعاون کیا جا سکے۔ اللہ پاک اور اس جماعت کے لیے معاون پیدا فرمائے۔ اس موقع پر میں شہر کے مالدار لوگوں سے، اہل ثروت سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت مناسب انداز میں، بہت ہی شفافیت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، غریبوں تک پہنچ کر، خصوصاً امت کا ایک مقدس طبقہ جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچ کر ان کا خیال کرنے کی، اور حفاظ علماء کرام جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ورثاء اور ان کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے اہل خانہ تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کوشش کو تا دیر قائم رکھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک لوگوں کے قلوب کو اس تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف متوجہ کرے، جہاں پر ضرورت مندوں تک پہنچ کر، بہت ہی ضرورت مندوں کو بھی چھپا کر ان کی عزت نفس کا خیال کر کے، بالکل شام کے اوقات میں، ایسے وقت میں کہ ان کو بھی شرمندہ۔ قرض کے بوجھ کے تلے ماں باپ نے معصوم بچوں کے ہمراہ کی اقدام خودکشی، جان کم پیٹ میں پیش آیا واقعہ۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک خاندان نے اجتماعی طور پر خودکشی کی کوشش کی۔ یہ واقعہ اڑپلی منڈل کے موضع جان کم پیٹ میں پیش آیا۔ سائی نامی شخص اپنی بیوی اور دونوں بچوں چرن ارون کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ خاندان مقروض ہو گیا۔ قرض کی بوجھ سے تنگ آ کر کل رات ان تمام ہی نے زہر پی لیا۔ انہیں علاج کے لیے نظام آباد کے سرکاری دواخانے لے جایا گیا، جہاں سائی کی موت ہو گئی، جبکہ اس کی بیوی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بچوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ پلے پرگتی جنگلات سے وابستہ کاموں کو فی مکمل کرنے کا ضلع کاماریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے کیا اظہار۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے نظام ساگر تحصیلدار دفتر سے ویڈیو کانفرنس کے تحت منڈل سطح کے عہدیداران سے پلے پرگتی سے وابستہ کاموں کے تعلق سے اجلاس منعقد کرتے ہوئے نامکمل ہونے والے پلے پرگتی جنگلات کے کاموں کو فی مکمل کرنے کی عہدیداران کو ہدایت دی۔ اسی طرح سے موضوعات میں واقع نرسری کے MPDO کو نگرانی کرنے کی خواہش کی اور روزگار گارنٹی اسکیم کے تحت ورکرز کی حاضری کو یقینی بنانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداران روزگار گارنٹی اسکیم کے ذریعے پمپ آؤٹ شپ پوائنٹ کی تعمیر کرنے کے لیے مختلف موضوعات میں شعور بیداری عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ زیادہ پیداوار و مناسب قیمت حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو آئل پام فصل کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لانے کے لیے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے سیل کانفرنس کے تحت زراعت و مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران سے آئل پام فصل کے کاشت کے تعلق سے اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے 6000 ایکڑ رقبے پر آئل پام کی کاشت کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ہدف مقرر کرنے کی وجہ سے اب تک 1718 ایکڑ پر کاشت کرنے کے لیے کسانوں نے پہل کی ہے۔ اسی طرح سے آنے والے ہفتے میں مقرر کردہ ہدف کے مطابق کسانوں کو مکمل سطح پر آئل پام کی کاشت کرنے کی تاکید کی۔ شکاری شکار بنتے بنتے رہ گیا۔ 2 دن سے چٹانوں کے درمیان الٹا پھنسے رہنے والے نوجوان کو بالآخر 42 گھنٹوں بعد پولیس نے بحفاظت نکال کر کاماریڈی سرکاری ہاسپٹل میں زیر علاج۔ حکام نے نوجوان راجو کو بچایا جو کاماریڈی اضلاع میں شکار کے لیے گیا تھا اور چٹانوں کے درمیان الٹا پھنس گیا تھا۔ پولیس، جنگلات، ریونیو اور فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے سخت محنت کر کے اسے بچایا۔
तकरीबन 42 घंटे के बाद राजू को बहिफाजत बाहर लाया गया क्योंकि अक्काम की कोशिशें रंग लाई गई। मंगल की शाम राजू फंस गया। अक्काम ने बू से बचाव का काम शुरू कर दिया। जुमेरात की सुबह पत्थरों को 2 जेसीबी और दीगर मशीनों की मदद से हटाया गया। जिला एसपी श्रीनिवास रेड्डी, एडिशनल एसपी अनुनया और इंचार्ज तहसीलदार साई ने वक्तन फौक्तन इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। राजू को बहिफाजत बाहर निकाले जाने के बाद राजू के अहले खाना और रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया और अक्काम का शुक्रिया अदा किया। राजू को फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्बुलेंस में कामरेड्डी सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। पत्थरों के ऊपर जाते हुए सेल फोन गिर गया। इसे बाहर निकालने की कोशिश में वो पत्थरों के दरमियान उल्टा फिसल कर फंस गया था। साथ आने वाले एक दोस्त ने इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन बेसू सिर्फ टांगे और एक बाजू नजर आ रहा था। खानदान के अफराद और दोस्तों ने बुध की दोपहर तक हक्काम को बताए बगैर इसे बाहर निकालने में सख्त मेहनत की क्योंकि वो शिकार पर गया था, ये जानते हुए कि ये मुमकिन नहीं है। पुलिस को इत्तला दी गई। राजू को बाहर निकालने के लिए एएसपी अनुनया के तहत मशीनों के साथ बुध की रात तक कोशिशें जारी रही। इन्होंने इसकी हौसला अफजाई करते हुए इसे पानी और ORS पिलाने की कोशिश की। राजू की एक बीवी, 2 बेटे और एक बेटी है। రెస్క్యూ టీంలో మేమందరం పనిచేసాము. డాక్టర్ సాయి రవి సార్, డిఎంహెచ్, డాక్టర్ శోభారాణి మేడం, ఆర్డర్స్ కలెక్టర్స్ ఆర్డర్స్తో నిన్న ఈవినింగ్ 5 to 6 o'clock నుంచి ఇబ్బంది వరకు నాన్ స్టాప్గా అక్కడనే ఉండి రెస్క్యూ టీంతో పాటు ఉండి పనిచేస్తున్నాము. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఆ వాళ్ళని తొలగిస్తుంది, జేసీపీ వాళ్ళని తొలగిస్తూ ఇచ్చేశారు. మొత్తం హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మేమంతా ఆయనకు డిహైడ్రేషన్ కాకుండా, షుగర్స్ పడిపోకుండా, ఆయనకు మధ్య మధ్యలో మానసికంగా ధైర్యం ఇస్తూ, మోటివేట్ చేస్తూ ఆయనకి ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్స్ అందించాము. మన గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ పౌడర్ అండ్ బాటిల్కి పంచర్ చేసి దాని ద్వారా పైకి నోట్లో పెట్టి మనం అందించడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు ఆయనను కాపాడుకోగలిగిన మనం. ఇప్పుడైతే ఐసీయూలో ఉన్నాడు. 24 hours గడుస్తున్నాం చెప్పలేము, ఎందుకంటే वेलपुर मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहक़िन में फ्राहमी अमल में लाई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला परेशान रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ अमराज से मुतासर होकर हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों को CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहक़िन में फ्राहमी अमल में लाए गए। इस मौके पर TRS कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को बेहतरीन इलाज और मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ अमराज से मुब्तला गरीब अवाम खानगी दवाखानों में बेहतरीन इलाज मुआलजा हासिल करें। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR इख्तिदार पर आने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अखलातों की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करे हैं। वज़ीर आला KCR गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसीलिए CM KCR गरीबों के मसाइल की यकसुई के लिए मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। इसी तरह से आज CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम से R कृष्णा को 1 लाख रुपये और राजा रापू कुमारी लिंगना को 24,500 रुपये का चेक हवाले किया गया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगार ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में ज़िले RTA एग्जीक्यूटिव मेंबर R रामलू, वेलपुर मौजे के सदर B प्रताप, नायब सरपंच P मोतियम, MPTC M महेश, M अशोक, किशन, TRS पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा मुस्तहिक़ीन व मुकामी अवाम मौजूद थे। एड़पली मंडल के अंबम देहात में मुकामी सरपंच की ज़ेरे निगरानी में मुफ्त आयुर्वेदिक कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। एड़पली मंडल के अंबम देहात में मुकामी सरपंच गंगा प्रसाद के ज़ेरे निगरानी में मुफ्त आयुर्वेदिक कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज से मुतासर अवाम की तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर वेंकटेश ने खिताब करते हुए कहा कि आज एड़पली मंडल के अंबम देहात में मुफ्त आयुर्वेदिक कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए तकरीबन 200 अफराद की तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में फार्मासिस्ट N पुरुषोत्तम, ANM आशा वर्कर्स, स्टाफ नर्स, मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। सिविल सप्लाई हमाली वर्कर्स की 2 रोज़ा हड़ताल को CPI कायदीन ने तायद फ्राहम की। ज़िले निज़ामाबाद के शहदानगंज में वाक़ सिविल सप्लाई गोदाम में हमारे वर्कर्स की जानिब से मुनक़दा 2 रोज़ा हड़ताल में CPI ज़िले सेक्रेटरी ने कहा कि ज़िले सतह के तमाम MLAs
पॉइंट पर इनके मुंसिफाना मुतालबात पर बहस व मुबाहिसा कर तहरीरी तौर पर दिए गए तयखुन को रूबे अमल में न लाए जाने के बाइस हड़ताल करने वाले सिविल सप्लाई हमाली वर्कर्स को CPI की जानिब से भरपूर तायद फ्राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सिविल सप्लाई यूनियन खादिन देविंदर, साईनाथ, राजू, मोहन, रशीद, गंगाधर वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। డిసెంబర్ 31, 2021తో ముగిసి జనవరి 1వ తారీఖు నుంచి ఈ సంవత్సరం 1వ తారీఖు నుంచి కొత్త రేట్ల అమల్లోకి రావాల్సి ఉంటే ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల దాన్ని అమలు చేయకపోగా మేము ఆందోళన పోరాట కార్యక్రమాలు నిర్వహించినటువంటి ఫలితంగా గత ఆగస్టు నెలలో రాష్ట్ర కమిషనర్ గారితో చర్చలు జరగడం జరిగింది। खेलों के मुकाबला जात से जहनी सुकून हासिल होने का DCP अरविंद बाबू ने इजहार करते हुए रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। शहर में वाक़ई रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ बिल्डिंग में तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में अखिल भारतीय पेंशनर्स डे के पेश नज़र ज़िले सतह पर खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर DCP अरविंद बाबू ने शिरकत करते हुए कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इसी तरह से जारी मुकाबला जात में कैरम्स, टेबल टेनिस, शटल, बैडमिंटन, म्यूजिक चेयर, स्किल गेम, चेस, खवातीन के लिए टेनिकाइट, पास ऑन पार्सल, म्यूजिक चेयर, रिंग थ्रो मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। సేఫ్టీ కదా ఏదైనా జరుగుతుందేమో అని ఇది కూడా అంతే ఏమో పొరపాటు ప్రమాదం అనేది ఊహించేది కాదు కదా రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఈజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఏంటి అకస్మాత్తుగా జరిగేది మనం ముందుగా అనుకోము ప్లానింగ్ ఉండదు ఏముండదు సడన్గా జరుగుతుంది మనం జాగ్రత్తగా వెళ్ళి ఎదురు జాగ్రత్తగా లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హెల్మెట్స్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ గా కవర్ అయ్యి ఇంతకు ముందుకు వచ్చే అది పెట్టుకోవడం ఇబ్బంది। वक्फा यूनिटी के ज़ेरे निगरानी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के पेश नज़र मुनक़िदा रैली में मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने की शिरकत। वक्फा यूनिटी सदर सोमानी के ज़ेरे निगरानी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के पेश नज़र खदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड से वर्नी चौरास्ते तक बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। बातज़ा इन्होंने वर्नी चौरास्ते पर वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायणा, BJP के बोधन हल्के इंचार्ज मोहन रेड्डी, PJP फ्लोर लीडर श्रावंती रेड्डी, कॉर्पोरेटर P रोशन, एडवोकेट राजकुमार सूबेदार, तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। भारत में विलय हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से जो IAS इंडियन IAS जो प्रोग्राम हुआ है वो IAS का प्रोग्राम ही उन्होंने चालू किया है और उनके वजह से देश में कानून, कायदा, डिसिप्लिन और उत्साह जो आया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में आया है। वो हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री है। TPCC चेयरमैन मधु याचकी गौड के जन्मदिन तकरीब को कांग्रेस कायदीन कांग्रेस भवन में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए इस मौके पर केक कट किया। शहनिजाबाद के कांग्रेस भवन में जिले के साबिका माइनॉरिटी सदर जावेद अकरम व जिले कांग्रेस नायब सदर दियाकर गौड के ज़ेरे निगरानी में केक कट करते हुए साबिका MP मधु याचकी गौड के जन्मदिन तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए इस मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर TPCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, TPCC जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर ने शिरकत की। इस मौके पर TPCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले के MP के तौर पर मधु याचकी गौड की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में सिटी सदर इरफान अली, स्टेट माइनॉरिटी सेक्रेटरी अबूद बिन हमदान, उबैद बिन हमदान, कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित, मधु गौड, युवसेना मोहम्मद वहीद व दीगर ने शिरकत की। మధు యాష్కి గౌడ్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మన అందరి తరఫు నుండి తెలియజేస్తూ ఈరోజు జావేద్ అక్రమ్ గారు కాంగ్రెస్ మిత్ర బృందం అంతా కలిసి ఆయన జన్మదినాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, ఆ జన్మదినంలో మనమందరం పాలు పంచుకోవాలి। दिल्ली में BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नज़र ZP चेयरमैन D विठल राव ने CM KCR से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। दिल्ली में BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नज़र ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वज़ीर आला KCR से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। गिरिजन तुलबा तंजीम के ज़ेरे निगरानी में ज़िले इंचार्ज J राठौड़ ने 30 दिसंबर को मुनक़िद होने वाले चलो प्रगति भवन से मुतालिका पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाई। आर्मी शहर के गवर्नमेंट बॉयज़
रेसिडेंशियल स्कूल में गिरिजन तलबा तंजीम के ज़ेरे निगरानी में जिले इंचार्ज जे राठौड़ ने दिसंबर 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले चलो प्रगति भवन से मुताल्लिक़ा पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की क़याम के 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी क़बायलियों को हिक़ारत की निगाह से देखना काफ़ी तकलीफ दे होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गिरिजन तलबा तंजीम आर्मूर इंचार्ज संदीप, सदर विनोद, वंशी, प्रणीता, अंजलि, हरि, श्री राम, प्रेम व दीगर ने शिरकत की। ट्रांसफार्मर के सरखे में मुलविस सारिकों को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया ऐलान। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि नंदीपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर के सरखे में मुलविस केलिंगम, के देविंदर, एम यादगिरी, के अरुण, सैयद वाजिद को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 1 तोला सोना, TVS एक्सेल बाइक के अलावा ट्रांसफार्मर के सरखे में इस्तेमाल में लाने वाले 2 पाने, कटिंग प्लेन व लोहे की सलाख जब्त करने का इजहार किया। 6 లక్షల విలువ గల కాపర్ వైర్, అలాగే అంటే సుమారు 195 కిలోల రాగి కాపర్ వైర్, అది రాగి వైర్ అంటారు. తర్వాత మంగళసూత్రాలు 2 చిన్నవి టెంపులి, ఒక నియర్లీ తులం ఉంటుంది. నందిపేట మండలం కొండూరు గ్రామంలోని పెద్దమ్మ తల్లి టెంపుల్ అయి. సో మనకు ఈరోజు అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద నుండి ఇదంతా స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. ఇతను చాలా నటోరియస్ ఫెలోయుడు. ఈ కుత్తిడి లింగం ఎలియాస్ ఎరకల లింగం, వయసు 29 సంవత్సరాలు, ఎరకల, మేస్త్రి పని, నందిపేట గ్రామం. ह्यूमन फाउंडेशन की 90वीं महासभा इस माह की 17-18 तारीख को शहर निजामाबाद में मुनक़िद करने का जिले सदर गड़म गंगुलू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के प्रगति नगर में वाक़ई मनूरकापुर कल्याणा मंडपम में इस माह की 17-18 तारीख को मुनक़िद होने वाले इंसानी हक़ूक़ की 90वें महासभा इजलास में मशहूर मारूफ मुंसिफ अकारा पटेल जमहूरियत पर हिंदुस्तावा का हमला नामी मौजू पर तबादले ख्याल करेंगे और इसी दिन मुमताज़ मौक़िफ़ व कारकुन उषा सीता लक्ष्मी अराजी के मसाइल व अवाम के हक़ूक़ पर तबादले ख्याल करेंगे। और तीसरे लेक्चर में एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले आकाश पोएम कबायली सखाफत की तबाही के मौजू पर तबादले ख्याल करने का रियासती सदर गोरे पार्टी माधव राव ने इजहार किया। 2 రాష్ట్రాలకు చెందినవి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ చెందినవి మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మహాసభకు వేదిక మున్నూరుకాపు కళ్యాణ మండపం, ప్రగతి నగర్, నిజామాబాద్. ఈ మొదటి సెషన్లో इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के मौके पर शहर में बड़े पैमाने पर वॉक फॉर यूनिटी का शानदार पैमाने पर इनेकाद, कई मौजूद अफराद ने की शिरकत। TPCC प्रचार कमेटी सदर व साबिक़ MP मधु गौड़ याशकी की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम की क़यादत में कांग्रेस दफ्तर पर शानदार तकरीब का इनेकाद। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अव्वाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। वक्फ बोर्ड की जानिब से अव्वाम के लिए नियाज का एहतिमाम। शिकारी शिकार बनते बनते रह गया। 2 दिन से चट्टानों के दरमियान उल्टा फंसे रहने वाले नौजवान को बिलाखिर 42 घंटों बाद पुलिस ने बहिफाजत निकाला। कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज। कर्ज की बोझ के तले माँ बाप ने मासूम बच्चों के हमरा की इक़दाम खुदकुशी। जानकम पेट में पेश आया वाक़या। ट्रांसफार्मर चोरों को महकमे पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज। पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू का सहाफती नशिस्त से खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।